So, good day everyone, especially to our instructor, Engineer Ridin Jan Carredo. So, my problem is find the principal fifth root of 50 multiplied by cosine 150 degree plus I sine 150 degree. So, step 1, rectangular form to polar form. So, kini nga equation is rectangular form ni siya and then himuon na to siya og polar form. So, pagkahuman na next nga to nga step is mag-open tag scientific calculator nga app. And then, first ana sa kuha na to sa scientific calculator, i-click na to ang mode and then click to sa complex. So, i-type, i-input na nato ni nga value. So, 50 multiply by cos 150 plus I sine 150 equals, so naka-came up ta og negative 25 square root of 3 plus 25i. So, pagkahuman na shift tota para sa complex. So, i-click na to ang number 3 para sa polar form. So, equals, so naka-came up ta og 50 angle 150. So, next ana is i-apply na to ang fifth root. So, ang equivalent sa fifth root is 1 over 5 diri sa 50 angle 150 raised to 1 over 5. So, step 2, use the polar form formula. So, atong formula sa polar form is r raised to 1 over n angle theta plus k times 360 over 1 over n. So, let r, so atong r is 50 and then atong theta is 150, diri ni siya gikuha. And then atong formula sa k is n minus 1. So, remember, ang atong n is 1 over 5. Equivalent sa fifth root. So, minus 1. So, naka-came up ta sa k nga negative 4 over 5. So, na naman tayo value sa k. So, isolve na to sa cycle. So, i-store na to ning value sa k para pagkuan calculate dali ra gid siya. So, negative 4 over 5 shift store na to siya sa a. So, equals, so naka-store na siya sa a. And then pagkahuman na is i-input na dayon ni kini nga value. So, 50 raised to 1 over 5 shift angle 150 minus alpha a. So, iko na natong a sa katong nakasave sa k nga negative 4 over 5 multiply by 360 over 1 over 5 equals, so maka-came up na tag-answer nga 1.894 plus 1.03i or 1.9 plus I 1.1. So, muna ni siya ang answer sa kini nga problem. 1.9 plus I 1.1. So, moro to. Thank you.